سلام علیکم. سازن خوب انتینجن مردم. چه حال دارین مردم تاجیک برادرای غریب؟ زنده باشین برادرها. خوش آمده. سلام علیکم. نیت یعنی زخریده وجه داونا زخریده نیت آنی ویخواه. سلام علیکم. چه حال دارین مردم؟ چی با افیر سست کار پیسه؟ اینترنت سازه مردم کوس اوضاع من آمده سه نویسونه اگم چی؟ که نویسونه اوضاع من آمده سه. نو علیکم بسلام. اوضاع من آمده سه. خوش آمده. یولیس چی نویسونه؟ یولیس نفیش. سلام علیکم برادر. علیکم السلام. صدی خوبی اکا اسماعیل؟ میشم الحمدلله رحمت. خوش آمدی. سلامت باشین اکا. همین هر روز چتونه تماشا میکردم کدام وقتی پراموی فیلم کردین تماشا میکردم. راستی کم و بیش هم نیمه نویسوندم در همین چتون مقصد که جواب نمیدادی خواستم با یه موضوع کم تر صحبت کنیم برادر. در افیر جواب نمیدادم. بله بله. و افیر در من یه آدم مخی جگو خیروز 300-400 آدم می نویسه پدریت ویرا بعضیش پراپسکات میکنم بعضیش نمیبینم. خب خیلی هیچ گپ نی یا لو هم بخ... تو نمیتونی پراپسکات میشه سیرانو یگون تاش. خیلی هیچ گپ نی اکا. من راستی مخلص ختم دام مخلص راستی که بودم. نه نگو مخلص من نشم خودم یا بنده پرگناهی که گناه مایموی سر بو من در گفتگو با درد زیادی در کار نیست. نه مخلص شو نه چی برادر. تمام تمام. گپ نیست که این ما یک برادرت از او میبرم با مخبار گناه مخلص گفته بود. اوکی گپ نیست که اکا ده همی برای لنگری و بابا جان خیلی اکا صحبت کردی همی یک بار میفهموندی اکا که همین در همون مقصد که چی گپ گذشتگی در لیدکر اینا اکا من خودم همون در زندگی کردگیم راستی من صبور خوب میشناسم این حال خیلی با میدونستگی من در همون سکلات صبور جنگ شدگیان همون دختر زدگیان همون دختر رفت کوارتیر اینو زنه که دیگری گفتی و گپا مایب شدگی خواه در همون کوارتیر هوای انا اونمو سای جلوکای پای جلوکای کیای نمیدونم هوای زدگی همون دختر با میدونستگی من با فهمیدگی من نگاه که اکا من خودم 3 سال در همون لیدکر اینو زندگی کردگیم مثلا خونمونم همون جا مثلا خونه برادرم ما ماه اوگوست گرمانیا آمدم در مقصد که هم کار میکنم میخوانم همینجا در صبور اما خوب میشناسم که صبور با یک چند شاگرد دیگه که چی میکنن در همون درون کار میکنن اکا صبور مقصد که اول بابا جانش خودش عاقل پدره به خاطر که همین بابا جان رکلام کنی می اومد بچه ها دجه میگفتن که هی همیجا همین خیلی برای نمیدونم برای پل شده برای چیز شده مقصد با چی میکرد رکلام میکرد نجات میرفت نه که صبور خودش یک همین گروه گواره یک سیزنی نمیخواد راستی راسته اکا به دشنام گوزن به دشنام بخشش گرم نیست که بخشش نمی در اینجا اپوان خواران در اینجا ممکن اپای تماشا کرده باشه خواری من تماشا کرده باشه خوب نمیشه دشنام کردن به دشنام گوزن به تحقیق اوکی گرم نیست که پروستو میدونی چی شکل مقصد که بچه خاطر در اومده ما مقصد اکا دوست میدونیم خیلی نرمانی مقصد که در همین یوتیوب ما فکر میکنیم که دینسی مقصد بلوگری هست که نرمانی قطعی پادپیسیکوش گاب میزنم نرمانی ادنشینی میکنه خیلی به همون خاطر در اومدیم قطعی بابا جونیو گاب میزنی پراموی فیلم میکنی قطعی و اکا ما فکر نمیکنم که خیلی دکات چکنی چی خیلی گم
да уроинат бошанд ки будро хатяву гап занем дар бораи ҳамон мавзӯъ. Ба худо қасам як оқипадаран ҳаваё. Инам як бор худат фикр ки бобоҷон 50 бошид, инам ба гуфти худаш таҳматш мекунад. Инам одама як бор ду бор таҳмат кардан ҳамон корошро бас мекунад. А ютуб мебирояд мераванд ки ҳаваи чӣ вана буромадиста. метавонӣ бародар рӯи хута нишон дода гав зада? Не ростӣ аминҷа рафиқом тамошо мекунанд, удоб намешавад. Аки чӣ саволе доред нисбати ва ё рав дар хичон саволтои вай хубай. Не и чиз ман ака шумо да просто як бор ҳамун дарун да чӣ гузаштагия. ба Просто шумо каму беш мефаҳмед. ҳамин савола худат ҷавоб додӣ. Гапе ки ман бояд гӯм, ҳамин гапа ту худат гуфтӣ ки нистойтай. Ҳамахе буд? Дар Бале. мавзӯе ки дар даруни интернет рафтаистаю ҷанҷолу разбори байни блогерҳо, ҳамин мавзӯъ да қуш шудани ман ва дар ҳамин мавзӯъ гав задани ман нистойтай. Гуфти гапҳои худат ки уровним нест. Не сериё ай нигоҳи ман ака, мақсад ки ай нигоҳи ман чӣ шумо данистед, ба хотире ки шумо мақсад ки кору бортон дига чӣ хел мақсад дига хел чӣ мекунед? Ай нигоҳи ту ҳамахе бошад, значит гав задани манам дуруст нест. Амборо чӣ гав занем? Биё як гапи гав занем. Чӣ гуфтӣ? Гап нест ака, ин агар ягон савол мо дошта бошем, мо дар хидматем, агар ки не, ҳай моам паноҳамон ба худо. Не гав задан ки ягон гапи чӣ дошта бошӣ гав зан бед. Со нигоҳ куда ин хелай. ҳама одамо аввалаш дар ҳамин ҷа бошанд, чӣ қай гав занӣ, ман дар ягон вай надорам. Якумш нестам. Дар набудагӣ одам гав ин якумш ғайбатай, дуюмаш ай рӯи мардӣ нест. Правильно? Бале. Дуюмаш ман доказатҳое дорам ки ба хидма барои хидма фактҳое дорам, доказатҳое дорам ки мисол чандин масъалаҳода бобоҷонро гунаҳкор карагане ки на самом деле вай гунаҳкор неста. Дига одамо гунаҳкоранд. Асоби на ҳамин темаи масҷида мисол чӣ гап шудагия ман хушрӯ медонам. Мисол ҳама медонад қариб боши ҳамон одамои дар он вақт ҳама медонанд чӣ гапа. Мисол ҳамунҷа чӣ гап шудагӣ, чӣ гап гузаштагия ҳама медонанд ин чиза. Бо темаи колияда, темаи колия тоҷикда, темаи колия тоҷикда мисол манам ҳамин аввал минени эътироз доштам. Манам аввал фикр мекардам ки ҳамин пула ҷамъ кардагану ҳамихи гапу чапе ки барое ки Колия Айдари зиндон гав зада буд, чӣ кара буд. Ва вақте қатъи падари Колия худам гав задам, а? Чизоша? Чизоша? Чӣ? Куҷо мебаре? Хем баров. Ха гӯ ман ҳамихе вазъият намерам гӯ. Гӯ ман намерам, ё худат баргӯ. Хай ака, таваккалшон ака ба худо. Не ки Мақсад ки ман чандин чизоеро медонам ки мумкин худат надонӣ, барое ки ман бо қатъи ба ҳар ҳол хубу ганда паси экранида бале ака, инаш будагия, мақсад ки мо о қадар ай чиз да ютуб дига чӣ меравад, да ӯ мақсад ба паси экран дига чӣ меравад. Мисол ҳамон он сум гарант тирам ягон сум гирет кардаганд. Гарданшон чӣ? Гандашон намекунӣ. Ман намехоҳам. не нигоҳ ка ака, ҳамин бобоҷон ба хотири ҳамон масҷидам не худаш да промои фил агар қатъи идибегиё карда буд да инстаграма ҳавая тамошо карда будам. Бо да ютубам не ҳастай. ҳавай гуфта буд ки ман ай чӣ гирифтам, ай пули масҷид гирифтам, мақсад дору харидам, чӣ кор кардам. Ина ҳавайшам не ака чӣ ай, чӣ хел гӯям, гирифтагӣ ки ай пули масҷид, по-любому гунаҳгорай як. Гирифтагӣ нест, уҷа маҷбур шудагӣ бро гупа. Короче биё масъаларо лучи ман ҳӯй накунам. Ин масъаларо ай ки пурсен, ай бобоҷон худаш пурсен. қатъи ҳамин бобоҷон худаш чақчақ кунем, мана дар ҳамин чизо қуш накунем бародар. Ина диди ҳамино да чӣ месозем, мегӯям ки тирам ягон гирифтагӣ ки пуштишона гирифтесай. Ман пушти Хай нем як гапи дига мона гав занем. гап нест ака, инами
бас начи бас просто ами чанд бошид менависондам даже ма да прямой эфири бобоҷонро омадабди бобоҷона даже ма ҳақоратш мекардам баъд худат як бор нома гирифти Алишер гуфти ман Шарифзода Алишер агар доёдат боша бобоҷон ҳақорат мекардам ҳақорат накунед чӣ ба ҳақорат мекунед хитон ном мегиред нигоҳ кун ба ҳақорат кардан агар ҳама одам али шаваку ман ҳеҷ чӣ намегум то майли ҳақорат не ки мухи ҳақорати шумо муаллақ мемонад гуфти ӯ гапо дар айгирду банои хитон дур намера барои ҳамин чӣ дар кор ҳақорат кардан як насиҳат панд ягон чӣ фаҳмонда тони тон чӯкари брат ҳамасада не омада буд рафтан хеле шуд рафтан шад навоз мемона ҳақорат бефоида фаҳмиди мақсад ки тел данам тира мезани дар осмон места ё меғалта дар замин намера дар ҳамун нишон намераса фаҳмидӣ хуб гап нест ина басш кардем ака ҳами ҳақорат не просто ма бобоҷона пури баъд ака шу мебинам ба хотире ки ҳами ман литкаринода будам омада буд мақсад ки пиздеси бадамро баъд мебинам ба ҳамон хотир ҳақоратш кардам ака не ки хай 100% ака мақсад мо кам кам баличикит мекунем хай ина як бори дигар хотиррасон мекунем мо аз шаҳри Ҳамбурги Германия ака мақсад баличикит мекунем каму беш салом алейкум зинда боши бародар саломат боши гир дедо манам чикор кунам ҳозирак чизоро бурҷа мегардам апа рафтӣ рафтаги ҳозир биёя ҳозир фикрам вай намебиё ё мумкин биёя намедонам саломат бошен душанбе Москва бародаро барои билет дар WhatsApp нависонед хата гав занем акай Исмоилҷон ака худованд хай нигаҳдорат боша хай чахчах кӯ қатъи баличкот аллоҳ нигаҳбон ака ягон чаймо гузашта боша бахшиш зиёд салом алейкум исмоил намаз шумо меша алҳамдулиллоҳ маҳмуд акос шумо ҳастоз дуруст номером дар WhatsApp ман Telegram кадоме суҳбат карданем Telegram канали Исмоили Тоҷик дуроен через канали Исмоили Тоҷик силка мондагиа дуроен дар эфир ангинем бародар чӣ гапе дорен гапотонро гав занем бироен равем дар поён дашном накунем дар бораи Аюби чӣ мегӯ ҳеҷ намегӯ бо мана хатиш ҷанг сарда точкара фурӯхтӣ не нафурӯхтем точкара кадоме харидани боше биёен ту нависондиси ҳамон исмоилҷон додар лаба чикор кунам Исмоил Тоҷик навис меброям ин канал Исмоил то чон мебро ами Telegram мана чота намебро ҳама мегапа меган чанд каса мегапа мега ба худо ина ягон одамо гуфтан дар кора эҳсос кунаша ман намефаҳмам қисозу Исмоил Тоҷик ина ими канали присоединиться англиси менависонди мебромада бародаро Исмоили Тоҷик англиси хати нависонед меброям салом алейкум ва алейкум ассалом чӣ гапай ҷаҳан хе суҳбат дора ош ҳастай камакаку казан кабоб мада самбуса но хигир хӯрохе мам хена гарм шаване ҳол бибиё чахча меша алҳамдулиллоҳ раҳмат 2 миллион бошад ӯ зани шахсӣ не шахсӣ неста салом алейкум нисбати брутот гир шумо дода ё гир ё ки агир банои даҳанат ҷон ба номи Аллоҳ ягон хел даҳанда дуруст неста ин брута меган дуруст неста ака ман мулло нестам оне ки меган намонед ягон ҷои хеле кто сусами меган то не ака ман намедонам масъалаош да қавай надонам паминени мардум не паминени хелам ки мезеба ман мегам ман барои зеб не вообще-то салом алейкум ва алейкум ассалом ҳамин чиза ман қабул кардам
барои рекламат раҳмат тағои ман адресашо ёфтем. Ки боша тағои? Аммо хел хурсам бусара. Мана хезондане аҷон. Чӣ ба намехонӣ? Давлат дашном накун. Биё ман ҳамин давлата чор мекунам. Ҳамин давлат киядон я давлат буд, ҳамин давлат бошӣ. Биё мара чӣ мон чор мекунам, мон магистратор мегам, чӣ мегам кун? Чанд сомонӣ меган точка ресмо. Апа. Клиент омадаги корхонада апа рой кунада биёя? биё ада биёй майли. хуб точкара повуруш қати мефурӯшӣ? Не беповуруш. Аммо системаи кассаша мегира, коргароша мегира, мебуро мера тамом. Системаи кассаи чӣ? Кассаша мегира. Чиша мегира? Ачи ту гаранги? Кассаи чиша мегира? Мегира кассаи аппаратша мегира. Коргароша мегира, худут коргари навта мегири, қати аппаратут медури. Можно айне ки вай немегохи. Нархшани чӣ? 2,300,000 меган. 2,300,000 арендаш чӣ? 300,000. Коммуналиш 50,000 дига коммуналиш мешад. 350,000. Хай паддиви типа гуфту гапо дивигацак немешавад. Чӯ дедон, танур, чӣ шаверма. Ки шохе кас? Пул надорум охир. Кредит. Наметавонам кредит вада срочно мега ақаллан 1 миллион мате мега гир. Ман ям қабристон дорум 1 миллион гаранги ту. Ава ча бигам пулоям ҷо. 1 миллион дошта бошум ку медонӣ чӣ кор мекунам? Аста яка бигам пулоям ҷо бутӣ. Капа марда ки. На 500,000 метам якни. Бале ман дар шаҳри Санкт-Петербург. На 500,000 дигар ман метам якни. 1 миллион боша оз тише бод 1 На миллион. 500,000 дорум, 500,000 дигар метам. Чанд қапас метам? Премьер. Эфирда биё. Мардум ку ягон кас буган вазъияти граница чӣ қила? Мардум рафтесиян, граница рафта омадесиян. Хондесам Раҳмоналӣ, хондесам бародар. Сборушки не намакаса найсам. Астағфируллах. Айсо дай сборушки не намакаса. Амиқа кори дигар мунда. Точка дар Питер дар куҷо ҳай Исмоил? Дар метро Приморский. Беҳад ҷои хубай кадоми хариданӣ бошен. Сус намунен ки ина возможности бизнес гуфту гапо. Сози ака Исмоил. Меша раҳмат состен. Гирди дар кафе бисёр Акаҷон чандта коргар дорен? Ман чандта дорам. Ҷинадло сози Меша раҳмат автонои сондагӣ. Меша соз хуб. Сангои Симиганҷа. Фурӯш Меша. Не бизнеси дигар яка. Пловхаус наздика. О, дар бари Пловхаус. Я бизнеси дигар мехерша. Ҳар рӯз 10 сум хи ҷой штагида прибыл меёбад. Чӣ? Я бизнес. Чӣ охи? 500,000 те валлоҳ метавонад. Чӣ охи? Ин бизнеси ки мавзи кадесам ко. Даф шаваҷа. Одам, ин ҷой штагида. Даф шава инҷа қитям бизнес. Бизнесе ки ой ара пешонид нареза гуфту гапо ва бизнес биза. Ха чихе ой пешон мереза мехези пагуска мекини ам хамереза ки миёнот ҷинаида брашка ҳамун давака. Блокш карун рафт. Салом алейкум бародар сози тинҷи Меша алҳамдулилла. Одам я фатир шулбо бизан кайф кунем нависонда. Повурне прамой сборкниро ҳамара нишон доди. Медрои лангари ҷамъш дора. Ака исо шеринари транс. Лабай. Ой мегум сабой мегириша. Я муло марзур ранг авай стило авай айне ки. Я муло бобой қан мехӯрад. Пловхаус контур зад. Контур чи ай? Точкаи хита мефурӯш яка. Не точкаи хит ма не иҷа як точкаи дига авай. И бача дар даҳани ай дарвоз салом гуфтан. О мардуми дарвоз зинда бошед. Ман сум дорум ай риск метарсам. Ай риск тарси пула те ман риск кунам. Ай риск тарси пула ман риск кунам ту роҳат кун гуфти ям гапо. Оҷи чахе даф шав. Халал нарасона исонда. Ки? Ман бачаҳои худмана. Номеринаи ҳама ҳамра тахта буд.
خیجات دستات پیش بر بگی گوش که گپوی مرا گوش که گپوشن برادر در برم باشی برادر در برم باشی چی گفتسی؟ نیست برادر در برم باشی نیست برادر در برم باشی نیست برادرم کلان شدن برادرم پولدار شدن الان میگم متروی کوپچینو سلام زنده باشه مردم متروی کوپچینو توچکر برحمش سلام علیکم از شهر پیتر اکا اسماعیل لبای ها دارم وای من به اوز شخشق دارم کو من نفهمیدم اوز نیست او دو تا سبونیچه کشه سبونیچه خورتاو دا گیرشه دودار زنکت گرفتگی نیسته سلام بچه های عدلی وحدت زنده باشه بچه های عدلی سلام علیکم اسماعیل شناختی جعفر سفالوف نه نشناختم برادر آواز نیست اسماعیل براد آواز برآمد کو فتح شد با تمام شدگی برادر جان اسماعیل بوی هم که چی من نداره اسماعیل بوی هم کره آواز نیست آواز است پوروش بته من میخرم فتح شوربو کنی فتح شوربو نیست تمام شد سلام علیکم брат как дела все нормально الحمدلله короче хирастай чантаи нон задиси рӯзишта ҳамин чи да як
точка بود کنی карабастрети нигардиши ҷои шавирманда майли хоб хуш омаде ҷои шавирманд саломат бошед гирифти сабоят аст ку не ҳамун оша сабой гир самбуса ҳамиҷай нескирана медом ҳамин карабастрети дая ҷо танур буда беҳад ҷои зур будам байни раҳаям хе ҷои зур буду успед накардем короче як қирғиз ҳамунҷа кор мекард ҳамун қирғиз омада бо кору сар кард агарне ҳам точкаи зур буд ки ава май гизалаи ба точка буд ва силкара парто нависонда гап нест арсикола повурошам те ман мехарам бародар дунёро повура ман кор надорам повура датметим повура худам гуфту гапо кофтам ёфтам магнитогор зинда боше мардуми магнитофорс чорқишлоқ айнон бачаҳои сфара мардуми чорқишлоқ зинда бошен бобоҷон омад неста кони бодом ба пеш бародарҳо гирифтӣ да чизи қуртов нагирифте охи ҳадак нем салом айнон бачаҳои ромид мардуми ромид зинда боше салом ай Москва алейкум салом ай пите има пудру исмоилов лангариро мегум шермардай худатвори сироҷдин кӣ боша сироҷдин акай бобоҷон мега пайваст кун силкара парто мега роиш кардагим силкара акай бобоҷон силкара меша раҳмат салом алейкум ҳамин моҳони со оплатай пати майла ака саломат бошед ҳар иноро се порс гуту як дега бардошти алақай сабой кари ай ҳеҷ гап надора омадӣ бо дидем якдигаре хеле майли хуш омадӣ хеле хуб шуд ҷунайдло маро мешиноси ман ҳамун экскаваторчик экскаваторист салом ай грозный исмоил мардуми грозный зинда боше рӯи очисо қадарти бобоҷон рӯҳи лангари бобоҷон шумо ба маза будай мурди найхӯрдарам бар падар далат ба ҳамин нависондагӣ дохи оқи падар рав пеши ҳамун як ду тир гирата ба ҳамин гапо ҳад ба ҳичи нагум мегум рези арсикола ки сарам ҷӯш омад разашим да арсикола шова арсиколаро бераҳмаш мегаку салом алейкум исмоил ва алейкум бассалом болои кат бро мега уҷа связ созай чо связ часпидесай таваққи шурбо кане таваққи шурбо нест салом алейкум ва алейкум бассалом ҳамин хона дарахти шормаз гул кана бахтиёр расулов салом ай дарвоз нависонда ай зафара бахтиёри ҳамкурс вай нагарами дидагиам дукам ки ҷанг мешам ку ман дар наманда розӣ ду пачка чой я собин ман дар наманда розӣ
اسماعیل بپی سلامت باشی، زنده باشی. خورتاب کجا با میشوم؟ قرطابخانه اسماعیل تاجیک ده. خوابای خوش شما ده، ما ده شبای شما ده صحبتای گرم. زنده باشی اکای سراجدین. یک اونجای کار نیسته که اسماعیل بیرحمش جای کار هسته. اسماعیل و پر رویش کردی او رفت. قرطاب هست پکده؟ بله هسته. اکا شما برادر مصرا نویسندگی удалит میکنم نامای هر خیل آدمایی که در کانال من نامشون گرفتن запрещено نگیرنده اینجا. خسرو سلام من برسون. من در نمنده رو کدام خسرو؟ خسرو بشوروش من یا همسیفته این همسیفه نه بخورم بختیار اینجا میبیکو یا دروازه که بچه ها که زردک دیگه نسی هم کورس ما یا شکمده مایکو سلام علیکم. الحمدلله ما چطور دارین اکا؟ سلام علیکم بوم بابا تو سلام علیکم برادر. بیا برای کار همینجا من یک نوار پارت افتم از دوستم وقتم کمتر قطعی بچه ها بسیاریم. یک نوار پارت افتم حوزی بچه ها حوزی دیر پارت افتم التماس یک برادر از کریشه حوزی مرده مادر یک بچه و یک دختر داشتن هیچ که نداره. مقصد التماس بدره در این نواری بابا جان 88 اگر بتونن همینجا 200 نفر 300 نفر یک لایکی به خاطر خدا مونن یک کامنتاری اگر سوم هم نداشته باشن بتونن در هم زبیر بانک مادر یگان سوم پارتوین هم بچه مرده شروع کنیم. اینم خگا گفتنی بدم بخشش وقت قیمتونه گرفتن دوستان. فقط التماس بچه ها بدره دوستان ها زیرک پارتون دوستان بدرو ببین کویا بار نشون میدی مردم اونجا اچا ایدسا گیره را گاب زده بیچاره نمیتونه اونها لایک تابزن نه درآمدم مثبت لایک نکردم اخی فقط به خاطر من طالبانده بگذارم طالبانده میگه چه میگه بگی اما مادر رو یاردم کنی مالش این ثواب شد لایک ماندم با ثواب خب چیزا بتون بچه‌ها رو بگو به خاطر خدا یا فرض مادر یاردم کنی رویش کنم مرد را پگای خدا نگهدار اسماعیل جون. مایل خوب برم میخوام میبرم خب خب ها ما برام دوستم که چی دارم. مایل خوب خوب دوستان دعا بود جون رحمت بچه‌ها عزیز التماس نوارا دستگیری کنی یا گاد به خاطر خدا فقط. السلام علیکم. مایل خوب خیر برادر درو این همه کسا کنی همین ویدیو را یک گفتی همون گپا حجره حجورش کنی و چو کردی؟ سیری دندون و پری سیری دندون در چیست؟ ولا زنده باشی بیو جان توچکا چنده؟ 2,300,000 300,000 دیگه ارنده شد 50 سوم دیگه چیزش میشه وای نو رفت اوضای من ده همونجا پس که تو نو همینجا اومدگی چور سلام روی کردیم اهمیت نمیتی نمیخونی زنده باشه اکای امرولو وای دا اوجا گاب زای سب داخی برادر وای گاب زای سا چخه دا بای نگه پیوای من درون کمنتاری شما را خونم بلند گاب شا بود کاری نه که با خونده سیم برادر جان سر بلند و خانوباد باشه اسمال نویسته زنده باشه مردم امریکا اسمال در خدمت چخه شتا میخوردی شتا نمیخوردم میخونیم دیگه شبای احمد میخونیم دیگه آخه ای پدر دشتام میکنم سلام علیکم بابا جان لنگری گونه میکنم اسماعیل در تریتوری سانک پتربورگ نوخانی اپلاتای پتن روبلای 4,600 4,300 همین قای جو پیتیدا هم پیتر دارم باز سونو شش چند میشه نفرش کن آخه 4 بار سلام روید کردم زنده باشید با تو کی نویسنده نشناختی منم علی جمهور ترسیدی یا ترس منم علی جمهور همه مرد گفتن همیشه نامان شیطان پورا تهمت میکنن درو سازی خوبی دوستم اکای اسماعیل منم منصور کدام منصور باشه زنده باشه اکای منصور اسماعیل برا سلام علیکم و علیکم بس این مورد خورا با کیف پران نویسنده کسی اکای اسماعیل در صفقه دارین ها یاندکس خطی اکا کافتون در کدام مترو پریمورسکی مترو در اسماعیل در پشت کیه در پشتم حاجی چه چشم نگو حاجی اکبر خای تو کلون هم شبیه
تو دودار کلون هم شوی برای ما حاجیچه ای. اسماعیل ابو سوبی گوشته کنه پرتفتی کدام گوشته که اسماعیل در پشت کیه نوشته چی کاره یک اسماعیل کار اسماعیل برحمش الحمدلله کار میکنیم برادای مردم نگه نمیگه پر بتونه مردکان نگاه کن در خدمت مردم اوست شریف ای دور نمی متالستروی مردم متالستروی زنده باشین لنگری را دوب کن تغام لنگری نمیدونم در کجای سلام علیکم اکا سلام علیکم اسماعیل شیری نری تاجیک زنده باشی باندی تا بیرحمش نویسنده سلام علیکم اکا اسماعیل و علیکت بس سلام دنگ و پوک همه بلوگیر شده قانون نو بروردن که زایده سی بلوگیرای تاجیک یوتیوب به کار مینن خیلی نه از گفتن که گفتی میپرتونسم چی میگه گفتک کودکا گفتی میپرتونسم چی میگه کودکا اکا میخونیم دیگه شب هم دیز ولو نمیپیچه نخون اکا بولو دار سلام علیکم اکا اسماعیل اکا جان یک خواهش دارم 4 سال پیش یک برادر تاجیکی خودمون در 200,000 پول داده بودم خود من پولم نمیتیم برادر جان چیکار کنم آخی منم چند سال پیش پول دادگیم شونه تا حاضر نمیتیم یا میگم فول برام زینجا حالت در پیش میگفتن آزادی به لیدکاری نوها است کسی لیدکاری نو در نیتی سرش کاری کنی کاسه عقاد سمبوسه خورده سه یا مرد باشه در خدمت من بیچاره بابا جان ای تنها زنی را دیگه نمیدونه چی کار کنه اکثریت تاجیکای ما عجب ندانسته تهمتای میکنه خالصا لله میگه همون بابا جان با خدا شوخی کردم دادر جان است به عقل نمی آدمو دیگه گپ ندارن به رحمش گفته گشتن سلام ای بچه‌های رسوید مردم رسوید زنده باشین اکا اسماعیل خورتوب چند سوم خورتوب 300 سوم 400 سوم خورتوب سموسگی 500 سوم به خدا 4 نیم کدیم نمیدونم کجا دست افکا دارید تمام میدرینی سنت پتربورگ زنده باشید چی دست اس ام اس نمیخونی خونده استم برادر سلام علیکم در حقم دعا کنین گپ نیست ایو ای قگوسفندای قراقلیان اقورت میکنن ای پیش بینشون پاششون زده نمیتونن اکبر پیش تای نشون ته اکبر همین جستا نه نشونت میگم اسماعیل شرپر شده من نوشتن نمیخونیش خونده استم برادر بابا جان دستگیری کنه التماس اکا اسماعیل نمره واتساپ تا پرتو برات پلوس 7952 225 69 33 قرضداروتا نمروش ته من ایتنت بخشیمشون پولوتا رحمت به پدر و مادرتون زنده باشه ساز خوبی اکا الحمدلله من نمیدونم یک بار رفتیم بهترین کافه به تعریف خوش معامله زنده باشی اسماعیل برات برای کار زنده باشی عثمان جان ای عمر جان دستافکش حسابی کی میشه که اسماعیل حسابی کلین پولی دستافکه یاندکس خودت میتونم ماشین ندارم برای دستافکه روی کنم اسماعیل خورده رنگ دکش ده نوشته ای سلام بچه های عدلی مردم عدلی زنده باشه دستافکه در پیتر قرطاو چند سومه اسماعیل دارو برای گرده چی کنیم 900 روبل دارو همش 1200 روبل است که کرگیم شونه اگه ویدیو میپرتم تماشا کنین همه دارو را ارزان کرگیم سکیتکه کرگیم کتاب قرآن جای نماز تسبیح الکترون تسبیح همه چی دارم اسماعیل حصار مهمانی میبیای سلامت باش حصار نه یاد نمیرم و درسیم سلام اکا جان سلامت باشی 5 زبا پیش نویسنده 5 زبا پیش 15 جای دیلا یک نظر بر خاک کردم خاک بالیدن گریست سلام یکاترینبورگ دستافکه داری نه ندارم یکاترینبورگ دستافکه
یکاترینبورگ قرآن переводи тоҷикӣ дорӣ? дорам. Аса повурма. Доруи френк индийский дорам. Чи 250? 250. Кайф караси? Я арсикола дига 350. Я арсиколара да булош полнаму на фуру. 350 сом. Ты чё, совсем оборзел? Какой оптовик? 350 рублей. Чанса? 350. $300. Бо ҳодира ты намети пулша? Одамои Екатеринбург Қуръон падаркам кардам. исмоилҷон повурум намегири лутбои авқота метонам. Не повур дорам ҳамин худати худмо. Я одам месола ҳамин худати. Худмо бо кия газе сайқати. Да брат, да Тинков. Зинда боши. Ҳоди набромадай комментарията. Билет аса рӯзои наздик чандай билета, например, ака ягон билети бераҳм шаб рой кун. Билети бераҳмама 60000 болай. Эки ой, ман зарану нагирифта бошам. Хекиҷон, Акбарҷонам чизи ману таядирам бахшида. Чира? Ай эфир нахезам. Коржики ман давнум чи кушола тема. Не, я наомада комментарий тохи. Ман тра 4 немудагим комментариёт намебинам. Салом алейкум. Ва алейкум ассалом. Бачаҳо Пушкин салом гуфтост. Бачаҳои Пушкин зинда бошед. Амуҷа дай. Ай мон шагане давнош. Чансы пахтон. Nasıl pardon samsa xurda? Даста хурдӣ? 200 сом. 200 сом. Почему да карта пардон? 200 рубля дошта боши тема. Ма дошта боши перевод кун. Москва душанбе чанда билет? Салом алейкум Исмоил билет. Чанд лайк монем ки пулша нагири. Ягон лайк намон. Лайк пул наметия манда дар кор нест лайк. Намон лайка. Амо Акбар Айсимиган ҷай несонда. Не, и Акбар Айчай. Каратигинский. Кучаи Каратигинский. Духтарои Али саломат гуфтисен. Саломат бошан Исмоилҷон 50 сомон пули интернет ба парто. Маст нести случайно? Бобоҷон барои чӣ ёрдам кунем? Я зборг шудага. Да здравствуйте Симиган. Симиган зинда бошед. Салом алейкум. Ва алейкум. Салом аз бачаҳои шаҳри нав. Метони ай ту Испания туда обратно метони бигири бе багаж ай усу багаж хати. Ман дар эфирам бародар барои билет дар WhatsApp нависонем. Салом аз мен бачаҳои Хуросон. Зинда боша Исмоил доруворо дастафка дорӣ ва танҳо дорам. Медина зинда бошен. Сатор Халимов фрау хонагиё тавал я лайк мон. Салом алейкум брат. Ва алейкум ассалом. Салом ай Мангтагор. Мардим Мангтагор зинда боше. Збор барои чӣ? Дроем бинен хитом мефаҳмем. Салом аз мен бачаҳои Ванж. Мардим Ванж зинда бош. 3800 рубл. Фархор ба пеш салом бугӯ ака Исмоил юриста шери нарай. Кия юрист? Исмоила бераҳмаш. Салом айноми бачаҳои Сарбанд. Мардим Сарбанд зинда боша. Исмоил чанд солаи? 32 сола. Исмоил мо Айсимиган ҷем билет дар корай ба наздикӣ мерем ака. Билет дар корай ба наздикӣ мерем. Гап нест биёин. Я бу басашка чансы пакет. 3800 рублей надорум ҳозир. 3800 3800 рублей. Хта як хел вақт анга. 3800 рубл. Исмоил партнёр дар кор нест, я точка мекушодем. Пул дошта бошӣ дар кори. Яламуди гуфти ки пул дошта бошӣ дар кор, пул дошта бошӣ давай. Ака Исмоил шери. Ва саломат бошӣ. Салом алейкум айнон бачаҳои шаҳри нав.
این بازی کرد به تخته زدگی این والله یگان زینه جردی نهاش تصفیه این خیلی استوکه زدن مردم موجی را خونش خورده چی خونش خوردن برادر سعدی اکه اسم شیری را ایراته ما خونش خوردیم تو گوشم خورد اسماعیل حشر نمیری وحدتی ها گنده شورانه اصلی خدمون نداری فروشی اکه دارو مثلا اکه اسماعیل روسی را نمیدونی نه نمیدونم سلام برای بچه های سور مردم ایسور زینبرات کم ترسوم دارم یگان بیزنس میکنی من کار کردن کار نکرده 30% میگیرم میشه ای تو گایف کردی یکا بیا برم به اوی تنه درزه به خانه گفت او خیلی در او الکتروموبیل خر اوی تنه عرق نمیکنی ایجاد نخسته پول کار میکنی خیلی کار نکرده و پول حرام میشه تو درست نیست برادر بیا تو دبر من به عذاب کش که همش خیلی نیست که سوی هست که کار نکرده پول میوا برای که وقت عذاب کش دیگه یکا خودی رو حل میکنی نه خیلی میگم من پول دارم میگم نمیشه کار نکرده 30% گیرم ولی برات بگم چی بخار بگو ارین مقصد میگه قطعی تو کار کنم میگه 30% تیم به هیچی گیرم میگه زنده باشی برادر سلام از من بچه های ونج مردم ونج زنده باشین سلامت باشی خوش آمدین حالی افیرم میکشم بمیرم افیرم قریب آمد زردش بود بشه سلام علیکم اسماعیل سازی میشه رحمت استغفرالله دشنام نکن اسماعیل دودار بلیت یکاترینبورگ پیتر داری نه ندارم برادر کی میگه حرام میشه و آدم خیر برادر من نمیکنم من نغزه میبینم خطی من آدم کار کنه برم گفتی و گپا اوی تنش ریزم عرق کنم توزه کنن حرامه باید سترویکا کار کنی من نگفتم سترویکا کار کنی نه مردم اول خون نویستگی و خون شما و گفت باش نیسته آدم پولش تیم 30% ایجام نجمیده تیم من مقصد من نگفته من گفتم در کار نیسته اسمال جان همین بیزنس مینیمال نه ای چانسم سر کردن ممکنه ای ساتسم شری نریو قطع شغالا رفت اکا اسمال شوخی را منی یا کم کم براتن وای کیف کده زنده باشی چند قدر پول لازم برای پارتنر بدن چند قید داشته باشی پولم هست الحمدلله زنده باشی تیمور پولت باشد بیزنس کن خودت پولت باشد کار کن اسماعیل یک به یک میزنم نکن در روی اکران زوری نکن نامرو تنویس یک به یک میزنیم سیلکه را روان کن سیلکه در واتساپ در تلگرام موندگی سلام علیکم اکا سوستینجی و هفته کافه رفته بودم آشخوری ما همون تخصیص سراسیمه بودم کو ها زنده باشی برادر جان ای ساس فهمان چیره ساس فهمان بچه ها قرات کنین کوری توزه کنین عرق نکنین توزه آزاد اسمال طلای فایدهش چخیله میشه ساز ای نغز ای جمشید یک نظر بر ها کردم زنده باشین برادرها الله نگهبانتون افیر میمره اوزی زره تلفن میمره خیر خش میکنیم برادرها انشالله با یگان روز دیگه میدونیم صحبت میکنیم چق میکنیم با یگان روز دیگه میدونیم گفتی و گپا غم و درد دل یجایه میبروریم کی گفته شبای همت خوش مردم عزیزی تاجیک و تاجیکستانی ها و این چنین تمامی برادر و خواهرای مسلمانی که در جای در کدام گوشه و کنار گفتی و گپا پلنت زمین قرار دارین الله نگهبانتون باشه بدها باشین در فکری دستگیری در فکری گفتی و گپا پیشروی یکدیگر باشین الله نگهبانتون نسونده در مسکو یا تا دیگه کافه اسماعیل کشو پول در کارای برادر پول میشوه با ساتسم هم هست بیزنس هایی که با ساتسم سر میشه مخمزفر سلامت باشید در پناه الله باشید زنده باشید شبیتان خوش سلامت باشید اما اسماعیل یک با یک میزنی نه نمیزنم سلام علیکم اسرائیل پگاه جمعه میام نصیب بیاین حتما بیاین الان نگهبان تونه زرد تلفن مرتبه